Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel. I am Subhashish Bandyopadhyay for my students. छात्र छात्राएं, मैं आज सुभाषिष बंदोपाध्याय माइक्रो टीचिंग इंग्लिश को लेकर प्रस्तुत कर रहा हूँ इंग्लिश प्रोजेक्ट फॉर क्लास 11 2025-26 ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমি যেটা তোমাদের সামনে হাজির করছি সেটা হচ্ছে ক্লাস 11 এর ইংলিশ প্রজেক্ট। তিনটি টপিক আছে। There are 3 topics for this project. You have to attempt only one. एकटाई करते হবে। तीनों में से एक ही तो चुनना है और लिखना है। The first one is environmental issues. The second, society and culture. The third, eminent personalities. কি বললাম, তিনটি টপিক আছে, তার মধ্যে যে কোনো একটি তোমাকে লিখতে হবে। এটা দলগতভাবে হতে পারে বা এককভাবে হতে পারে, এটা কাউন্সিল জানাচ্ছে। তো আমি বলবো যে প্রেফারেবলি 3 নম্বর যেটা, অর্থাৎ এমিনেন্ট পার্সোনালিটিজ, যদিও বাঁচতে হবে একটাই। एमिनेंट पर्सनालिटीज भले ही टॉपिक का नाम हो, लेकिन तुमको लिखना है एक ही कोई पर्सनालिटी पर। কি বললাম, এমিনেন্ট মানে হচ্ছে প্রখ্যাত বা বিখ্যাত, পার্সোনালিটি মানে ব্যক্তিত্ব। তুমি করতে পারো শেক্সপিয়ারের জীবনী অবলম্বনে, অথবা করতে পারো মাদার টেরেসা, অথবা আইজ্যাক নিউটন, অথবা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। আমাদের দেশের যত মনীষী আছে তাদের নিয়ে করতে পারো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেসি বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এপিজে আব্দুল কালাম। এই সব ব্যক্তিত্বের উপরে লেখা যেতে পারে। যেমন আমি আগে বলে এসেছি সেই রকমটাই এবারেও। দ্য ফ্রন্ট স্পিচ শুড বি অফ দ্য ইন্টারলিভড শুলেসড প্র্যাকটিক্যাল কপি। আমরা যে খাতাটা বেছে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্টারলিভড শুলেসড প্র্যাকটিক্যাল কপি। জানো তো, একটা পাতা रूल्ड থাকে আর একটা পাতা সাদা। एक पन्ना सफ़ेद होता है और दूसरे रूल्ड है। वैसा जो लेबोरेटरी नोटबुक जो गांठ बांध के समेटा जाता है, वो चयन करना है। उसमें लिखना है तुम्हारे ये प्रोजेक्ट एमिनेंट पर्सनालिटीज़, लेकिन उसके साथ ही उल्लेख करना है किसका तुम ये चर्चा कर रहे हो। तो फ्रंट पेज और द फ्रंट स्पीच should be neatly printed or handwritten with the name of the school, English project, then your name, class, section, registration number, year of submission. All this should be repeated once again in the page before your content. কি বললাম, প্রথম পাতায় যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্কুলের নাম, তারপরে ইংলিশ প্রজেক্ট কোলন দিয়ে এমিনেন্ট পার্সোনালিটি, তারপরে তুমি দেবে তোমার নাম, তারপরে ক্লাস, সেকশন, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইয়ার অফ সাবমিশন। বাঁ দিকে পার্চমেন্টে যেমন থাকে একটা কাপড় যেটা রাখা থাকে ওই গিঁট বাঁধা অংশটায়, সেই রকমটাই চেষ্টা করতে হবে যে উপর নিচের দিকটাতেও যেন থাকে, আর উপর দিকে ঠিক 2 সেন্টিমিটার গ্যাপ ছেড়ে লিখতে হবে, আর ডান দিকে 2 সেন্টিমিটার গ্যাপ ছেড়ে লিখবে তোমরা। এই সেম জিনিস রিপিট করবে পরের পেজটাতে। তারপরে হবে কন্টেন্ট। হার্ড বাউন্ড যে কপি সেখানে তো তুমি এটা লিখছই, তাছাড়াও যেটা লুজ লিফ সেইটাতে পাতাতে পৃষ্ঠাতে লিখতে হবে। जो पन्ना वो हार्ड ऊपर वाला जो लेबोरेटरी नोटबुक का पन्ना, उसके पीछे की जो है उसमें ये दोबारा लिखना है। इसके आगे लिखना है कंटेंट। कंटेंट में क्या रहेंगे, कंटेंट में पहले जैसे लिखे हैं मालूम है सभी को, सीरियल नंबर, एसएल नंबर अंडरलाइन करना, फिर बीच में टॉपिक अंडरलाइन करके, और दाएं तरफ पेज नंबर देना है। नंबर 1 होगा एक्नॉलेजमेंट, नंबर 2 objective of the project, number 3 plan of project, number 4 the project, number 5 bibliography, number 6 certificate of the guide।
एक एक करके बताते जा रहा हूँ একটা একটা করে বলে দিচ্ছি তোমাদের एक्नॉलेजमेंटे তুমি कृतज्ञता स्वीकार করবে इसमें आभार प्रकट करना है जिसके जो टीचर से तुम उपकृत हुए हो इस बारे में वो लिखना है you can write like this I am really indebted to miss और sir नाम देना है इसके बाद लिखना है for my project टॉपिक का नाम देना है he or she left no stone untried for this project I am really benefited for the invaluable advice he or she had been offering me like that ऐसे लिखना है acknowledgement आगे लिखना है objective of the project में लिखना है कि the West Bengal Council of Higher Secondary Education has registered class 11 English project with this topic to relieve the students from the drudgery of daily activity of classroom learning and then you can write I am also relieved of the monotony and drudgery of bookish knowledge it has also offered me as the council aims at to think of fundamentally originally and on one's own and I am really thankful to West Bengal Council of Higher Secondary Education for offering me the opportunity to exercise that practice इसके बाद क्या लिखना है प्लान ऑफ प्रोजेक्ट एमिनेंट पर्सनालिटी लिखते हुए बच्चों को लिखना है कि I have chosen Mr. and Mrs. like that you can mention the name and I decided to collect all the books I can have near my hand and I pored over them I went through meticulous details and collected information even you can also mention the other sources of the lower classes if you have read it and I have compiled them and decided to write on my own ऐसे लिखना है इसके आगे द प्रोजेक्ट तो एक उदाहरण के तौर पे मैं तुमको भेज दिया उसको समेटना है कोई भी जीवनी बायोग्राफी you are well aware of the fact how one writes a biography suppose you are writing for Helen Keller then you have to mention the country or the village where she was born what was her real name and who were her parents when was she born what happened to her while growing up what physical challenge did she face you can also mention some of the hardships she felt how Miss Anne Sullivan helped her in learning and how she excelled even though it took him 12 years for her graduation yet she kept on proceeding practicing discovering the devious means of braille scheme of writing meant for the blinds all these you can write and at last you can mention how the biography impressed you it should not be more than 2.5 pages if you take my advice এরপরে আছে বিবলিওগ্রাফি যে বই পড়েছো তার একটা তালিকা লিখতে হবে নাম্বার 1 হচ্ছে যেটা তুমি পেয়েছো অথরের নাম প্রথমে দেবে সারনেম তারপরে তার ফার্স্ট নেম মিডল নেম এরপরে বইটার নাম এবং সেখানে কোন পাতায় কোন অধ্যায়ে কোন পরিচ্ছেদ থেকে তুমি তার অংশ পেয়েছো বা উপকৃত হয়েছো এগুলো লিখবে you have to mention all these details with the publication year of publication
and the name of the publisher. 1 2 3 करके ऐसे लिखना है. आगे certificate of the guide. Well, for bibliography you can also mention the website or the social networking site from which you are benefited for your project. And at last, the certificate of the guide. In that part, as if the teacher is writing, you have to underscore certificate of the guide. Then लिखना है क्या? This is to certify that Sri or Srimati or just simply your name, class, section, roll number has undergone through his or her project entitled, mention the project. I wish him all success in her life. इसके बाद signature, right hand side, signature of the teacher, then full name of the teacher, designation, that is assistant teacher, then name of the school, and at the left side date and place, date on which you are writing and place, the place from which you are writing. This was in brief the project meant for the first and second semester, class 11, 2025 to 26. Thank you for your patient listening. I hope you will be benefited with this video and respond me by writing in the comment section. Have a nice day.